যদি অন্য দেশের মানুষরা রোজে শয়ে শয়ে লাখে লাখে কোটি কোটিতে ঢুকে যাচ্ছে, যে আমাদের মা বোনদের উপর চোখ দিচ্ছে, আমাদের জমি কেড়ে নিচ্ছে, তা তোমার প্রথমেই তো অমিত শাহের মাথাটা কেটে তোমার টেবিলে দেওয়া উচিত। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने नदिया जिले में एक जनसभा और प्रेस से बातचीत के दौरान ऐसा बयान दिया है जिसने राजनीति में भूचाल ला दिया है। महुआ ने कहा कि अगर गृह मंत्री अमित शाह देश की सीमा सुरक्षित नहीं रख पा रहे और अवैध घुसपैठ रोकने में नाकाम है तो अमित शाह का सिर काटकर मेज पर रखना चाहिए। यह बयान उन्होंने उस समय दिया जब पत्रकारों ने उनसे सीमा पार से हो रही घुसपैठ और राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल पूछा। इस विवादित टिप्पणी के बाद सियासी बवाल मच गया है। बीजेपी ने महुआ मोइत्रा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं टीएमसी नेतृत्व ने इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। महुआ ने यह भी सवाल उठाया कि जब सीमा पर घुसपैठ की बात होती है तो बीएसएफ और गृह मंत्रालय की भूमिका पर चर्चा क्यों नहीं होती। फिलहाल इस बयान पर बंगाल से दिल्ली तक राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। প্রথম সারিতে তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নির্লজ্জভাবে দাঁড়িয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ করে তিনি হাততালি দিচ্ছেন। তা আমি জিজ্ঞেস করছি, যদি ভারতের সীমান্ত রক্ষা করার আমাদের কেউ নেই, যদি অন্য দেশের মানুষরা রোজে শয়ে শয়ে লাখে লাখে কোটি কোটিতে ঢুকে যাচ্ছে, যে আমাদের মা বোনদের উপর চোখ দিচ্ছে, আমাদের জমি কেড়ে নিচ্ছে, তা তোমার প্রথমেই তো অমিত শাহের মাথাটা কেটে তোমার টেবিলে দেওয়া উচিত। যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক দেশের বর্ডারকে রক্ষা করতে পারে না, যে প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলছে যে বাইরে থেকে লোক এসে আমাদের মা বোনদের দিকে নাকি চোখে নজর দিচ্ছে, নাকি কি চোখ মেলাতা হিন্দিতে কি একটা বললো নাকি শব্দ, আমাদের জমি দখল করে দিয়েছে, ভাই তার দোষটা কার? দোষটা কার? দোষটা আমাদের না দোষটা আপনার?